ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमस्कन्ध दशमोऽध्यायः। हस्तिनापुर कार्यसारी द्वारकागमन्ते मुरारी। हस्तिनापुर नारीस्तुति दशमोऽध्याये करन्ति। शौनक उवाच वसुतकः कृष्णवाणी संसारोत्तरीजाः शृणि। पाण्डुराजार मृत्युकाले दृष्टे गे राज्य नेले गळे। गोविंद पादे आश्रा करी से आतताई जने मारी। पंचभ्राता एक मेळे प्रजाଙ୍କୁ पाळी राज्य कले। विवेकी कले पाण्डुसुते स्वभावे कृष्णर संगते। सुत उवाच पाण्डव वंश रक्षा करी कुरुवंश पुनरहरि। क्रोध अनळे भस्म कले दावाग्नि जन्हे वनस्थळे। युधिष्ठिरଙ୍କୁ राज्य मध्ये कृष्ण स्थापिले राजपदे। भीष्मଙ୍କ तहुँ धर्मवाणी देवा कहिले चक्रपाणी। से वाक्ये शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित्त बढ़ी। आनंद मने धर्म बळा प्रजा पालने मन देला। कृष्णर तेजे राजा गणे सेवन्ति युधिष्ठिर चरणे। समुद्र अंत जाए मोहि धर्मनंदन आज्ञा बही। प्रजा वाञ्छन्ते मेघमाळ भूमिरे बरसन्ति जल। कामधेनुर प्राये मही प्रजा कल्पिते सत्य देई। गोपाळ गोष्ठ मध्ये थाई अनेक क्षीर जंती गाई। नदी बहन्ति पुरी जळे समुद्र रहिला निश्चळे। पर्वते निज स्थाने स्थिर आवृत लता वन घोर। औषधि गण ऋतु मते फलन्ति प्रजातोषर्थे। प्रजाଙ୍କୁ आदि व्याधि क्लेश न लागे तापत्रय लेश। धर्मनंदन राज्ये जेते प्रजा वंचन्ते निश्चिन्ते। बन्धुଙ୍କ शोक शान्त करी सुभद्रा प्रिय कामे हरि। हस्तिनापुरे ऋषिकेश भावे बंचिले केते मास। द्वारका गमने उद्योगी युधिष्ठिरଙ୍କୁ आज्ञा मागी। जन जन के करी कोळ सुहृद प्रेम वाक्ये भोळ। रथे बसिले वनमाळी तुले सकळ बंधु मिली। कृष्णा सुभद्रा कुंती जेते राजा आसिथिले जेते। गांधारी धृतराष्ट्र मेळे जुजुत्सु गौतम तुले। धौम्य संगते भीम मिशी उतरा नारी मध्ये आसी। कृष्णଙ୍କୁ नमिला अंतरे गर्भ रक्षण स्नेह भरे। कृष्ण विरहे मन छन्न सही न पारी हत ज्ञान। ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସାଧୁ ଜନେ। ସତସଙ୍ଗ ନ ପାରନ୍ତି ଛାଡ଼ି ହେଲେ ତରନ୍ତି ଭବ ବାରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଭାବ ବଢ଼ି ସାକ୍ଷାତ କେ ପାରିବ ଛାଡ଼ି। ନିରତେ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ସ୍ନେହ ନିର୍ଭରେ ଆଲିଙ୍ଗନ। कृष्णଙ୍କୁ कहन्ति वचन आवरी शयन भोजन। न देखी तार पद्म मुख काहि लभिबे आउ सुख। ए रूपे चित वृत्ति देई चक्षु पिंछड़ा न चढ़ई। ताहार स्नेहे बद्ध होई चलन्ति कृष्ण जानती जहि। पुरु बाहारे हन्ते हरि विकले जेते पुर नारी। कंपित कंठे वाक्य कही बोलन्ति कुआरे चाही। द्वारका गले भावग्राही आम्भर सुखले से काहि। मृदंग शंख भेरी वाणी घंटा दुंदोभी निर्घोषणा।
ବାଜଇ ନାନା ବାଦ୍ୟ ସ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ନାଦ ମନୋହର ସେ କୁରୁ ରାଜେ ଯେତେ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦେ ତନୁ ଘାରି ଜଗତି ଅଟାଳି ଆରୋହୀ ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣର ଶିରେ ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ର ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନେ ସୁଘଟିତ ଅର୍ଜୁନ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଶେ ଆନନ୍ଦେ ଘେନି ମନ ତୋଷେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ଟେକି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଧବ ସାତ୍ୟକୀ ଚାମର ହସ୍ତେ ପୁଣି ବିଞ୍ଚି କୃଷ୍ଣେ କର୍ପୂର ଧୂଳି ଛିଞ୍ଚି ଦିବେ କୁସୁମ ବରସନ୍ତି ମାର୍ଗେ ବିଜୟ ଯଦୁପତି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳି କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ଆଶିଷ ଦେଲେ ମନ ତୋଷେ ତୋ ସୁଖ ହେଉ ଏହି ବାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖୁ ଯାହା ଶୁଣି ନିର୍ଗୁଣେ ନୋହେ ଅନୁପମ ଲୀଳାବତାରେ ଆରୋପ କୌରବପୁର ନାରୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଚିତ୍ତ ଯାର ଅନନ୍ୟ ଭାସନ୍ତି ଯେ ଗିର ସେ ସର୍ବଶ୍ରୁତି ମନୋହର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଦେଖି କେ ନାରୀ କହେ ସୁଖ ସଖୀ ଇହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ନିର୍ମାଣ କରି ସକଳ ଦେହେ ବସେ ରହି ଏକ ଅବଶେଷେ ଗୁଣ ତ୍ରିତ୍ରୟେ ଜଗତ ମାୟାରେ કરે ଆତ ଜାତ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଭାବ ବহে ସକଳ ଶକ୍ତି ଘେନି ରହେ जिसने सर्वशक्ति लई दिवस अन्ते प्राणी सोई पुणे उठई रात्रि अन्ते विषय ध्यान करे चित्ते तेने एहार बीर्ज बळे प्रकृति प्रसरे सयळे ଯାହାର ନାହିଁ ନାମ ରୂପ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ଲେପ ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ଭୋଗ କରି ବିହରେ ନାମ ରୂପ ଧରି ଜଗତ ସଂସାର ଏ ମନ୍ତେ ବିଧାନ କରେ ବେଦ ମତେ ଯାହାର ପାଦ ଆଶ୍ରେ କରି ଦୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ପ୍ରକାଶଇ ସକଳ କଳୁଷ ନାଶଇ ଯାର ମହିମା ମୁନି ଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ एको ଆରକେ କଥା କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଯେ କଇସ ଲୀଳା କରି ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗତେ ବିହରି ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ପୁଣି ପାଳେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାହାର ନଳିନୀ ଦଳେ ଜହ୍ନେ ନୀର ସେହି ଏ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଅଛି ରଥେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମେ ଗ୍ରାସନ୍ତି ଶୟଳେ ଇହରି ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଧରି ନାନା ଶରୀରେ ଅବତରି ଯଶ ବିସ୍ତାରୀ ଦୟା ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯାଦବ କୁଳ ଏ ସଂସାରେ ଭାଗ୍ୟ କେ କରିବ ଗୋଚରେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୀପତି ଯେଣୁ ଯାଦବେ ଉତ୍ତପତି ଯାର ନିବାସ ମଧୁବନ ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟତମ ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ନର ଲୋକେ ନାମ ଧରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ଇବେ ଦ୍ୱାରକା ତ୍ରିଅକ୍ଷର ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ଯଶସ୍କର ଯହିଁ ସକଳ ପ୍ରଜାଜନ କୃଷ୍ଣର ସହିତ ବଦନ ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଘୋଷି ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ବସି କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପତ୍ନୀ ଗଣ ସେ ତ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯମ ନିୟମ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ମହାଦାନ ସଂକଳ୍ପ କରି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଲଭିଛନ୍ତି ବରେ ଯାହାଙ୍କ ଅଧର ଅମୃତ ପାନରେ ଗୋପୀଏ ମୋହିତ
गीते पिबन्ति सुखभरे के भाग्यवन्त ताଙ୍କ तुले रुक्मिणी स्वयंवर काळे सभार मध्ये नोपमेळे कृष्ण विषये जेते बादी क्षत्रिय शिशुपाळ आदि ताहांक दर्प नाश करी कन्या हरिले नरहरि नारकासुर बद्ध करी 16,000 कन्या हरि रुक्मिणी आदि जाम्बवती अपरे जेते नारी छन्ति शिवधू जने तार संगे खटन्ति सौभाग्य रंगे तार कटाक्षे बस होई निश्चल स्थिते रूप ध्यायी मिलते कृष्ण घेनी घरे प्रेमे सेवन्ति तापयरे पारिजातक आदि दान देई आनंद तांक मन हरिण प्रभु भावग्राही ताहांक संग न छाडई कुरुमंडल वधू जने मन्ते वाणी अन्योन्ये स्मित इंगिते ताहा लक्षी रथे चढ़िले पद्म आखी कृष्णर स्नेह मने धरी पांडवे घेनी सैन्यचारी शत्रुंक भय चित्ते चिंती कृष्णंकु आवरी चलन्ति केते हे दूरे भावग्राही पांडव मानंकु रुहाई उद्धव आदि प्रिय संगे चढ़िले निज पुर मार्गे कुरु जंगल देश जिने पांचाल देशे सुरसेनी जमुना देश ब्रह्मावर्त मत्स्य नगर सारस्वत मधुधन सौवीर आभार अभीर पुरी जे अपर जिनि गमिले निज पथे मिलिले द्वारका प्रशस्ते से देशे जेते प्रजा जने संभ्रमे कृष्ण दर्शने अनेक उपायन हस्ते निवेदी कृष्ण पादगते इमन्ते द्वारका अग्रते मिलिले दिनकर हस्ते से हरि चरण पंकजे किंकर जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम 10मोऽध्यायः।